কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো হেমতাবাদে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হেমতাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দলের নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন দলের হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলী সহ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন পূর্ব কাশিমপুর বুথের কংগ্রেস সভাপতি সহ 200 জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এতে দলের সাংগঠনিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। आज हेमताबाद ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कार्यालय हेमताबाद तृणमूल कांग्रेस अंचल सभापति सजीरुद्दीन आहमेदर नेतृत्वे जे हेमताबाद पूर्व काशिमपुर बुथेर दीर्घदिनेर कांग्रेसेर बुथ सभापति छिलेन 40-45 बछर धरे बुथ सभापति आछेन उनी सह 30टी परिवार 200 जनेर मतो मानुष निये आज तृणमूल कांग्रेसे योगदान करलेन। बांगलार मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्यायेर अनुप्रेरणाय जेभावे बांगलाय उन्नयन चलछे तार साथे हेमताबादे उन्नयन चलछे मंत्रीर नेतृत्वे एबं मंत्रीर निर्देशेई आजके तृणमूल कांग्रेसे योगदान करानो हलो एई पूर्व काशिमपुर बुथेर कांग्रेसेर बुथ सभापति सह 30टी परिवारके।